bangag sa Pilipinas at tuyen dagiti kang lunan na dama dito'y pira. Kagidan ti nakarambak ti aldaw ti panagwaywaya si di Biyernes na ijaya kadagiti umili ti nagduduma at trabaho. Ada dagiti naala at dagos iti inaplikaranda at trabaho. Ada dagiti naguray pa iti confirmation ti opisina it nga inaplikaranda. Agi padamag ni Christine Bongnolia sa Baway. Saan na ninamnaman ni Mary Chris a hired on the spot daytoy iti inaplaya na trabaho production crew iti may sa a bakery shop. Kalpasan iti may sa abulan nga agbirbirok ti trabaho. Kamaudyanan na naadaan matlaang daytoy iti trabaho. Ni Mary Chris ti kaunaan a hired on the spot iti naangay a kalayaan job fair iti Baguio City. Nagpapasalamat po ma'am dahil po sa dole. Kaya po ako nang dito. Nagyaman mat ni Marvin, may sa a fresh graduate. Gapo iti first time na nga nag-apply ti trabaho. Na hired on the spot matlaang daytoy iti may sa a grocery store kas clerk. Grateful nak ma'am nga naala ti trabaho ta ti damdamo nga pa nag-apply ko ma'am gat naala na katagos ma'am. So nga i-honor ko ito nga trabaho tap noon makakuanak ti pamilya ma'am. Kagiddan ti obserbasyon iti 128 Independence Day na angay iti kalaya may sa amol iti Baguio City na ijaya tinasrok siya magasot a job vacancies. Manipod iti 32 nga employers ken 3 a government agencies. Panggap ti job fair a mapapartak ti koneksyon dagiti job seeker ken dagiti employer. Hashtag make it historic. Hashtag patuloy sa pagtuklas. So dyan pa lang po pinagsama-sama natin pag-celebrate ng kalayaan. Historic, sana po sa mga buhay ng mga job seekers natin ngayon, yung makahanap po kayo ng trabahong gusto nyo, kung saan po kayo ay sasaya. At the same time ay kikita para po sa inyo at para po sa inyong family. Naijaya pa iti one-stop shop para iti nagduduma a serbisyo dagiti ahensya ti gobyerno. So sa mga job seekers, do well. Sell yourself well. At sa mga employers naman natin, sana po ay makita nyo naman yung talagang kakayahan ng ating mga job seekers ngayon at makuha nyo po sila. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Di sa Balya Damag naksayan ti basura amak ako ti General Services Office iti syudad gapo iti naingat apa nakipatumpaw ti circular economy. Adong mata na barangay ti adan iti material recovery facility. Ada report ni UCPTV intern Clytel Abelianes. Impanakkel ti General Services Office ti Baguio City abim masit ti makulkolektar da a basura iti syudad tunggal Aldao. Makakakop ti opisina iti 220 aging gana 250 tons tunggal Aldao. Gapo iti circular economy anayam amu iti syudad ken ti materials recovery facility 10 to 15% ti bemabaan ti basura ang makulkolekta. We start barangays as pilot barangays plastic circularity po. Itong 6 na barangays like Barangay Irisad, Gibraltar, Bacake, Dominican Mirador, sila na po ang nagmamanage ng kanilang. Sigan mat kani Jennifer Siner iti syudad, nakatulong ti MRF iti barangay da gaputain inot a may susurwan dagiti daduma a residente iti panang sina-sina iti basura tapno saan nga aglalaok iti maymaysa a supot wenno trash bag. Nakakatulong po siya, lalo po yung MRF namin kasi we practice yung pag-sort po ng mga basura. Like for example, yung mga recyclable bottles and then yung mga biodegradables, yung mga e-waste natin. So napapractice na yung ng mga Barangay Gibraltar residents yun. Iti mat Gibraltar Barangay, may sa apay MRF project na isurwan dagiti bumarangay amang isina iti recyclable material ang makatulong kas pamastrekan. Nangipaaypay dagiti maseknan nga opisyal ti barangay iti libre a seminar ken paabiso kadagiti residente iti pannakaipatumpal ti circular economy. 2 beses na kami nakapagbenta ng dalawang truck. So, yung last na meeting namin, sabi ko, yung pinagbintahan, sabi naman ni yung butihing mayor natin na
pwede nating i-donate sa mga schools. So, Kabayatan na, binalakadan ti GSO dagiti umili asa anda nga agir irwar iti basura, iti kanito ang napigsa ti tudo. Gaputa posible amang wara, ken may ayos amang pulat kadagiti drainage amang itunda iti disgrasya. Ang sinasuggest po namin kung meron po silang mga paraan na pwede munang i-manage yung kanilang basura sa kanilang household to keep it siguro for a week or so, yun muna po ang gawin nila. Clytel Abelianes para iti Pagilian. Dagita nagkitang luna na damag, ito yung PTV Cordillera. I-like, i-follow, and subscribe iti social media platforms. Ito yung PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya. Siya ni Ana Sumduan, na Bangal daw.